Dimanche 20 février 2022, sur la nationale numéro 1, roulant à vive allure, nous voici à la découverte du Kasaï profond. Fidèle à la vocation par nous reçue des dieux. Nous voici à environ 100 km de la ville d'Mbujimai, dans le groupement de Bakwandaya, Benampunga, territoire de Chilenge, province du Kasaï oriental. Profitons-en pour découvrir davantage, mais surtout pour communier autour de la célébration eucharistique en la paroisse Sainte-Thérèse au diocèse d'Mbujimai. Sur la colline sacrée, à quelques heures de part et d'autre, des frontières toujours imperceptibles entre le Kasaï oriental et la Lomami. Une belle vue de la chapelle, l'œuvre initiée par M. l'abbé Gaston Muyombo-Ntamina, prêtre au diocèse d'Mbujimai. Par bonheur, c'est lui le célébrant du jour. Sa présence dans ce coin date d'environ 10 ans. Il est une grande bénédiction pour toute la communauté. Les bénéficiaires témoignent et disent qu'il est l'ange envoyé par Dieu pour l'éclosion socio-économique et surtout spirituelle de cette entité autrefois enclavée et oubliée. Yaya muenda shaba vukaba ibenda mbenda bavukaba ibakula mbakula bwalu wenda yemese labe muyo muno mwabonsu kale nzambi kale nenda tuli bamunanga bikol uli munda mwabaka shibakamba bana banshi bana bajombola tujinenda bamunanga bikol men mwaba udi yatri mulama nunu bakungile mwabudi nuntenta kunikubale kuhanga tuli bananga mese labe bikol men kabibi akwenza cha muntu to ni bana balela ni ba mami kuje chiri hanga muntu minanga nimeselabe ni mwana ukalabanu musu bwamvili mukulu amona meselabe mushinki kwendwenza wambili vili mukulu kadinji muya bwa abantu chimuya bwa michito leli mwana ukadi wendele ku leli mwana ukadi ni lubanzi lufuma kuti Gaston Muyombo-Ntamina tulitwela nzambi twasakidile tumwele chilongu chabwali kuti mwana bwa mwana uvuka iwenda auto tuti basakidile nzambi bwana amulama ambukwachishi bwabwalo bwa mwana uvukala bila hanji njidela bwana hanji mwana njimuvuluka bumuti wanye moyudi nsama muntu meme njimuleji china mwakulekela muntu wanye ukenga mshindwe uto kibwalu kai njimwela ntwasakijila bwabwalo bwa mwana kari ni mwana songa kari soma ndingela twasakijila bwabwalo bwa mwana kavo wenda to uvukala bakubyanzi wakufika imwabejo kamusetere to skawonze mwabeyo mwetu munemu tuvuba tetu kuheta mulambo wa miseo nanchi kuchijimo musangumwa ani misangu ibidikenu libaheta mulambo wa misangu ya bonyi mwetu munemu tuvuba kuheta mubiri wa mfumu kuja kwa mubiri wa mfumu byanzemu bwalu bukole munemu bwa tetu kutambushisha bana batismo bivo bwalu bukole kaji kujambuluisha jameselabe Gaston Muyombo-Ntamina tukari tumwana musumba wa bantu mubwena Kristo batambula sangramento wa batismo ni wa konfensi ni wa komonyi bakadi basemena kumesa mfumu bangata mubiri wa mfumu bikala babonyi malwa aji atutokumoyi atoeleshishe meji tutete bwa kumanya muchirimeselabe Gaston toni pinje tuchire tumunwa kuti banje kumunjali kato muntu wahabwenda uri mvire mukule mwikana musomona mutumina bene mubene ndai bwa kubasabula mu bitochi buvu bajama kubateka bakulu kwa mukune bakumana wahabu to akabadiye. Comme Dorcas dans la Bible, l'abbé Gaston Muyombo a convaincu ses semblables, prêchant par des œuvres charitables. Il dit la messe et conduit les âmes des multitudes vers Dieu, selon qu'il est écrit, allez partout et prêchez la bonne nouvelle. Matthieu 28, 19 à 20. Telle est la mission noble et salvatrice de la foi chrétienne. Son dévouement missionnaire et total à l'évangile apporte des résultats encourageants. Quelle est la leçon à tirer de l'homélie de ces jours? C'est la question que nous avons posée à l'un des participants à la célébration eucharistique ces jours. Mulubingu lwamanda muteketa lwachi musecha eklesia mukenji mulenga walelu tujibabala mufunda kuji Lukas mutumvuije chintu chinena chitu mwakushala nachi mumyoyo yetu chintu chinena chitu mwakushala nachi ncho chechi kunanga batukina betu kunanga bantu netu kushala bubana babu ni bantu muchinyi mukubenga kuambani ukimwanetu bwalu viji mukulunga yende vumuleshe jende jinanga hakututumina mwanenda kule kutufile itetu bavobika la babi
nyima chintu achinjilo kishijina na jaleru jani tunanga na munka chimwetu katunanya na baje tunanga katubengi baje tubenga bonso tuchala no chintu chimwehela mujina ja Kristo. Au-delà du spirituel, il fait également parler de lui dans les secteurs du développement communautaire. Une âme saine dans un corps sain, dit-on. La scolarité, les soins de santé primaire, l'élevage, la pêche et même l'éclairage public sont à l'affiche. La transformation de la terre et de l'environnement socio-économique de l'être humain, c'est aussi son appel et sa passion. Jini disanka jine nane nala jaka chewa jata mwitu munemu ku 2013 lelu tuji 2021 tuji lelu 2022 mutu enzela maluma nena musoku wetu mutu tubangila ku malu antunu kilwa musoku mutu enze shile ko kutulasa hampala hamukuna tulasa tutudi batatantanta mula tuvotu kala twanson lelu waji tachishi kuelesha musaka kuntoaku kukeba ba manson kuiba kabu kututa malata hadi chidimunyi chihita chikwabu ujuwiya utwashila nzubu wanvidi mukulu munda mwa musoku wetu utuvoka tuiba manyini chidibwa kwenzeka to bwalu bwibiji anyi bwisatu mutu ashila ko centre de santé mwetu munemwemu bantu bavo bafuma kulera batatantanta mula bikola bwadiela jabana mashi lelo ewewu centre awu uli mukachi mwetu bantu kabachene nyiluta tulwabunyi lwajisela ntanta mula to mudiyanu mukachi mwaji twele shishaja meji lelo yo turiba mwana koku lampe d'air idi mutu ashila kumpenga penga kwa anjile kubwanyi misoku yetu yimwana mwakutungunuka koku nikuya kumpala hashisha tuvonyi mwana yetu munemwemu mutata bidi mubyabunyi mwikala ukala bahanshi kulusa njitu nanga jenda yeye mujula mwana yetu ewewu ekumutuma kuya kutata bunenda to kujibami nganga banena anji ba specialista mwana yetu awu imanyikulu mwana yetu awu wase janganyi waji tachishiko kukabidi wa mwambulishini malata lelu mwana yetu ewu ujula ala ko mukazubuka ajilata akacha mesela beka so wafika munemo tujiba mwana ngenyi ajitunga jetu yendi shintuluka nanshe mujibantu bikala bena jibenga jitumikila kajiluga njilimwe na lundu shintulula musoko wetu bikole katufu tuja kanyinyi ka ngombe to kakavuka ajisesa lelo tutumona kundekelo kwa chiji muchonso twaheto kabuluka kanyinyi nashiko kakesa tetu kufete nako jija jamakanga tuka tujimona koko bintu bishile shilana bijimuye nabi watetu kwenza muso kwemu bichijibenda bitungunuka tujiba mona ka bitulasa jwele meja tulasa tunena mwabeo universite ujenga bwani kala muso kwemu majoto jimwabona kanga tulasa tuteka bwani basa tulasa mwabeo na nkuluta tujiuta taneyalu ketu tumulombele kujivijimukulu bwani meje ndaka shigito atungunuka bwani a développer muso kwetu mubijimwele le meje mujivijimukulu mutu mankayena. Orphelins, veuves, nécessités et vulnérables socio-économiques, membres de cette paroisse apprécient sa présence. Kasamu yombu mutu sanga na mujikenga jinene katoyini mwabo wa kusambila bana kabaini mwabo wa kudongela bana badongela mubisasa bipo musaka muhuka bana badishinda mwabo wa kudonga kalasi kastoku yo kudifinda henda muntu amba kumwana nduke jikenga dituvunadi bwa bana kudonga ye kutwelela meji kwenza majodi ukeba malata kwashisha tulasi bana kwashisha kudongela mwaba mwimbu bendewo ye kwela meji tuchivuni shefu wa muditunga mwetwemu wako siku mutu kulika mwenansawo tinde ye kutwelela meji kutashila ndu kwamvile mukulu tutusambilewo tindi sanga lya bunyani Mbaluka tutusanga nenda bikola mene ni moyo mujima ni mema ndingamba ni moyo wanyosi mujima jinsanga nenda bikola ni moyo wanyosi mujima walwa mutwenzela byabuni bilika bikwambangana nabi to muditunga jiji mumoneli mutusanga na mutijima jima leli tujikutoka na mama kubuki hakachaha to ye ngambe simfana anani musambuti yaku imani mawesha mungenzela byajikema mwenze byajikema Kasai News TV reviendra sur les réalisations socio-économiques, mais aussi développementales, initiées par le prêtre Gaston Muyombo à travers sa structure dénommée AGB Asbel, traduisez la Action Genèse Bouloba.